Once again, good morning. In our gospel today, which is the same gospel reading we have last Sunday, in John chapter 10, verses 22 to 30, let me point out that Jesus speaks as the shepherd who looks after each member of his flock and keeps them all united to himself. Ang atong ebanghelyo, si Kristo naging istorya sa mga tao nga sama siya sa usa ka magbalantay nga maoy nagatiman sa iyang mga karnero. Okay? Kaya ang mga tao naglibog na sa iyaha o gisulti sila nga, kung ikaw gid ang Kristo, sultihi mi nga kanang makasabot mi ba? Kaya una-una sa mga tao nga sige kag sultig sambingan di mi pakasabot. So mo to nagdemand sila nga sultihi mi nga makasabot mi. But Jesus said to them, okay, giignan mo na muna ako, but you do not believe in me. Okay? The miracles I do in my Father's name, okay, mao ko na mag-prove nga siya daw ang Kristo, but you do not believe in me because you are not my sheep. Okay? Jesus declares that if we do our best to keep following Him, if we keep on trying to listen to His voice, He will keep us faithful to Himself. Okay? Ingon si Kristo, siya daw ang maayong magbalantay. Ang iyang mga karnero nakaila sa iyang tingog o nakaila kaniya. Okay? Just as a shepherd will not allow any of his sheep to be stolen because he is so protective of them, the Lord will not also allow us to fall away from Him because He is so protective of us. As long as we want to remain a member of His flock and do not deliberately walk away from Him. Sama nga ang usa ka magbalantay, dili gid siya mutugot nga ang iyahang karnero, okay, kawaton or mawala tungod kay andam siya nga manalipod kanila gamit ang iyang kinabuhi. Ang Dios usab dili pod gusto or musugot na kita pod mawala pod ta or kawaton pod ta. Okay? Tungod kay ang Ginoo pod protective pod kay sa atoa, andam pod manalipod ang Ginoo sa ato. As long as we want to remain a member of His flock, as long lang pod kung kita mismo andam ta nga magpabilin diya sa iyang pundok og dili nato tuyoon nga mawala sa maong pundok. Amen. Mauna nga mga igsoon usahay kaning natay attitude bitaw nga magmahay-mahay sa Ginoo kay mingita sa Ginoo nga imo gid kong gipasagdan Lord, wa imo gid kong gibiyaan, wa gid ko nimo bali-baliha. Pero kinahanglan mangutana ta sa atong kaugalingon ba nga kita di ay ang nilakaw. No? Sama sa prodigal son ba? Mabasol ba to sa anak ang iyang papa kay wa siya pugi? Dili oy. Siya ba nagdesisyon nga mulakaw siya? Okay? Ingana gyapon ang karnero, no? Tungod sa pagkawalay buot sa karnero, kay wala man na ikaw galingong utok na. Okay? Mabitaw nga ang karnero si Kristo, ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Kay nga naman, ang tingog sa magbalantay ang basihan sa karnero. Kana ra ilang ma-memorize nila. Okay? Nga pag madungog na nila nga tingog, maunay tingog sa ilang magbalantay. Okay? Pero kung naay magpatig pagkaaron ingnon nga magbalantay pod, unya awaton ang tingog sa ilang magbalantay, mo gid na mawa gid na. Or nalinga ba ka siya kay dito sa laing area na ay green kayo mga sibsibanan dito, no? Pareha gyapon na nato mga Kristohanon. No? Basulot usay Ginoo nga gibiyaan ko nimo Lord. Pero kita mo nilakaw. Ang Ginoo di man ginamutugot nga mulakaw ta sa iyang pundok. Tinuyuan nato nganing biya ta sa Ginoo. No, isip nga mga karnero. Ang atong ebanghelyo nagpakita kini nga ang role da sa usa ka magbalantay is dili aron magtibulaag ang iyang karnero, kundi ang usa sa iyang trabaho is to make sure nga matipok gyud intact, kompleto permi ang iyang pundok sa mga karnero. Okay? O dili na sayon nga trabaho na.
Okay? Pwede na to na nga matandi kana nga trabaho sa usa ka ginikanan, no? Labi na sa amahan, no? Sa usa ka pamilya. Trabaho sa amahan nga matipok ang iyang pamilya, nga walay magkatibulaag miski isa sa kamiyembro sa iyang pamilya. Kay kung pasagdan na niya nga matibulaag ang iyang pamilya, no? Matibulaag ang asawa sa iya, ang mga anak nagkatibulaag sa ilang ginikanan, nagiya. So napakya siya isip usa ka magbalantay sa pamilya. Okay? Kaya nagkatibulaag man mo na hulagway sa maayo magbalantay. Okay? It is the Lord who holds the church together through His bishops, priests, and deacons. Ang Diyos mao'y naghupot sa iyang simbahan, pinaagi sa iyang mga obispo, mga kaparian, mga diakono. Munang mga igsuon ako nga mga pari o mga diakono, no? Dako kaayo ang atong tulobagon sa Ginoo. Dili lang kay happy-happy lang ta sa nga naataan ni nga posisyon. Nasayod na tadaan nga sa pagdawat nato ani nga posisyon, nanatay bugat nga cross nga gipas-an. No? Mauna og kada nga cross mauna nga pag-make sure nga dili magkatibulaag ang pundok nga gisalig sa Ginoo sa ato. Okay? Mao bitaw nga in Jeremiah chapter 23 hisgutan ni propeta Jeremias diya kung unsay silot sa magbalantay. Okay? Kung iyang pasagdan nga ang mga karnero malaglag. Nadiya basahan niyo ng Jeremiah 23. Unsay silot sa magbalantay nga iyang pasagdan ang mga karnero, ang mga katawhan sa Dios, ang usa ka silot sa usa ka leader, no? Ug tungod kita, no, mahisama unta ta kita mga obispo, kaparian ug diakono, mahisama unta ta sa maayong magbalantay. Naka-remember ko sa atong prayers of the people atong Sunday nga ang tanan nga mga obispo, kaparian ug diakono sama sa maayong magbalantay, magsangkap, manalipod ug magpataliwala sa ilang mga katawhan. Muna atong role, magsangkap, will provide, no, manalipod, defend, okay? And will, unsa man, magpataliwala, and will go in front. Okay? Mauna mga igsoon nga, we are reminded that we are God's sheep. Gipahinumduman kita nga, kita mga karnero. That's also the big question. Kung karnero ta sa Diyos, ang pangutana, nakaila ba ta sa tingog sa Diyos? Sa milabay nga, eleksyon kagahapon, nadungog ba nato ang tingog sa Diyos o nadungog nato ang kwarta sa politiko? Okay? Again, subo lang kay pamalandungon o paminawon nga panahon sa eleksyon, mga kauban sa simbahan, maggiaway. Nya katawanan kayo kay ang atong ebanghelyo karong umaabot nga Domingo, mahitungod sa bag-ong sugo ni Kristo. Pag hinigugmaay kamo, no? Sa mga ako nahigugma kaninyo aron ang tibok kalibutan masayod nga kamo akong mga tinun-an kung maginigugmaay kamo. Okay? Very, kuan kay baka na bitaw? Haom kay bitaw, nagikan sa kagubot. Pag umanas kagubot, nya, naginigugmaay na mo, amigo na mo otro. Di ba? Ato bang nadungog ang tingog sa Ginoo kagahapong adlaw, panahon sa eleksyon? No? Mao na mga igsoon. Kaila ba kita sa tingog sa Ginoo? Again, let me remind everyone, unsay timailan nga tingog sa Ginoo ang atong nadungog. Number 1, magdala ni nato sa kamatuoran. Okay? Ngano man, tungod kay ang tingog sa Ginoo sama sa Espiritu Santo, magdala ka nato sa kamatuoran. Okay? Dili ta dadon sa bakak, dili ta dadon sa kanang kalibog,
Kung dili clarity, unya kamatuoran ta dadon. Okay? Ikaduha nga timailhan nga tingog sa Dios ang atong nadungog, makabaton kitag kalinaw sa atong kasing-kasing sa dihang madungog nato kini. Kung natiman-an ninyo sa ang istorya ni Elias, sa dihang mi kagyo siya, kay gipapangita siya ni Jezebel, kay ipapatay siya, tungod sa iyang grabe nga kalisang o kahadlok, sa dihang nadungog niya ang gamay nga tingog sa Dios, diha sa naghuros nga hangin, no? Nibati siya og kalinaw. Mga igsoon, are we really hearing the voice of God? Especially kitang mga nag-alagad nga mga diakono, kaparian, mga obispo. Are we really hearing God's voice sa atong pagpangalagad? Lisod na siya himuon. Labi na sa ato nga nakita sa CEC, nga ang atong communion pinasahi nga wherein gitugutan kita nga pwede sab kita nga maminyo. Lisod paminawon ang tingog sa Ginoo. Naglisod man ganang wala na minyo kana pa noong minyo. Kaya sa imbis nga maminaw ta sa tingog sa Ginoo, pero tingog man sa atong asawa, atong kadungog. Tingog sa panginahanglan sa pamilya nga atong nadungog, no? Tingog sa kaugalingon nga panginahanglan natong madungog. Are we really hearing the voice of God? Even lang gani ka na pagpangandam nato sa atong mga tagsa-tagsa ka mga wali, are we hearing the voice of God? Or ato nang kaugalingong tingog nga atong nadungog? Or tingog ni Google, tingog ni AI, no, atong nadungog? Mao na mga igsoon. How can we hear the voice of God? Sa ato pagpaminaw sa tingog sa Ginoo? Through prayer and discernment. Pinaagi sa pag-ampo o sa pag-discern, pag-ila. Mao pinanggihimo sa Romano Katoliko biya last week. Sa diyan nagpili sila sa ilang bag-o nga Santo Papa. Pila ka adlaw nga pag-ampo, pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Ug ang resulta, bag-ong Santo Papa, no? Katawanan pa gyud kay mo reklamo pa mga tao. Dapat si Kuan, si Kardinal may daog. Ay angayan siya. Dapat si Kuan daog. Dili man about kung kinsay pinakasikat, kinsay kung kapareha ba siya og lihok, advokasya, prinsipyo sa miaging nga Santo Papa. Dili man about nga na. Again, pabalik-balik nilang gina-emphasize. It's not about the people's choice. Okay? It's about God's choice. Ug giun sa nila pagkabalo nga mao nang gipili sa Ginoo through prayer and discernment. They listen to the voice of the good shepherd. Namati sila sa tingog sa mayang magbalantay. O ginaot nga kita pod nga mga Kristohanon sa matag adlaw sa atong kinabuhi, mao nay angay natong himuon, mamati ta sa tingog. Kay ngano man, klaro kay gingon ni Kristo, ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Confident na daan si Ginoong Jesucristo nga katong mga tao nga tinuod gyud nga akoa kaila gid sila sa akong tingog. Okay? So ang pangutana, karnero ba kita o nagpakatigpakaaron ingnon nga karnero, mga lobo man di ay nga nagsulob sa panit sa karnero. We are wolves in sheep's clothing. Hinaot nga dili ta mga lobo nga nagpakaaron ingnon nga nagsulob sa panit sa karnero. Niya ang ending ato ding tukbon ang atong mga kauban nga mga karnero. No? Hinaot dili ta ingana. Unang mga igsoon, niini nga panahon wherein grabe ang kagubot o kaguliya. Hinaot ako nga makadungog unta ta sa tingog sa Dios, makadungog ta sa tingog sa atong maayong magbalantay. Makadungog unta ta
dili sa atong kaugalingon nga pagbati, dili sa atong kaugalingon nga emosyon, kundi makadungog kita sa tingog sa Ginoo nga maoy naghupay kanato. Na kung unsa man ang kagubot o kaguliya nga atong nasinati sa atong kinabuhi karon, hinaot nga taliwala ana makadungog tanian ng gamay, okay, nga tingog sa Dios nga nagdala og kalinaw sa ato, nga nagtultol kanato sa maayo o sa kamatuoran. Amen. Mao na maigsoon. Let us listen to the Good Shepherd. Kay kung maminaw ta sa iyaha, bot pasabot, dili kita mawala sa iyaha. Pero kung muundang ganit pagpaminaw sa Ginoo, that's the time nga sugod kita og kawala. Sama nga ang usa ka anak, kung muundang ganin siya pagpaminaw sa iyang ginikanan, unya magbuot na siya iya, diya na magsugod ang kapait o kalisod nga iyang mahiaguman sa iyang kinabuhi. Mao bitaw nga ningon gid ang Biblia, mga anak, sunda ang inyong mga ginikanan. Kay dili na about kung insakto o mali ang imong ginikanan, kundi kay pinaagi sa imong pagsunod, makabaton ka og kinabuhi nga taas. Dili nga moabot ka og 200, kundi imong kinabuhi mapanalipdan ka, maprotektahan, di ka mapadulong sa kaparutan tungod kay naa man ka sa kustodiya o pagpanalipod sa imong ginikanan kung maminaw lang ka. Okay? Mao gyapon kita, maminaw ta sa atong langitnong Amahan. Kay pag magsugod kitag buot sa ato, no? Sureball gyud, imbes karnero, diretso gikas prodigal son. Wala gi ka diretso, way langay. Pero tungod kay ang Dios, siya man ang may magbalantay. So pangitaon gyapon ta niya. Gawas lang kung makitaguan ta sa Ginoo. For imagine na, gibiyaan niya ang 99 ka karnero aron pagpangita niya ng usa kanawala. Ingana pod ka maayo mo nang angayan gid siya nga daygon og tawgon nga maayong magbalantay. Tungod kay ingana pod gid siya ka maayo. Amen. Please stand.